व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक प्रीतिपूर्वक नमस्कार. तुम सगळ्यांक एक गोत आसा आमगेले काशीमठ संस्थानाचे आराध्य देव व्यास रघुपती भगवान वेदव्यास म्हळ्यारी आमगेले सगळ्याले आराध्य देव मातने आमगेले सुधीन तीर्थ स्वाम्याले एक विशेष तांणी प्रीती दवरलेले तसले देव वेदव्यास तांगेले एक जन्मशताब्दीचे अंग जावन देश विदेशांत घर घर भजना भारी विजृंभणेर चलता आसा. मस्त जनान घर घर भजना एद्दोळते तांणी कोरनो देवालय अनुग्रहाक तशी स्वाम्याला आशीर्वादाक तांणी पात्र जाल्ल्याची आनी मुखार सुन जाल्यारी जन्मशताब्दी आचरण ते घर घर भजना कार्यक्रम चलता आसता नित्य निरंतर जावन. जनवरी 26 मंगळूरांतूय विंगड विंगड कार्यक्रम चलता, भजना कार्यक्रम चलता. 25 एक कालांतू 100 घर कड़े घर घर भजन कार्यक्रम जावचे आसा. ताजे मूलक एक दाखलो निर्माण जावचे आसा. आमी हे एक विशेष व्हिडिओ करची कारण कसं म्हळ्यार घर घर भजनेंतू एक प्रोसिजर म्हूण केला. व्यासोपासन म्हणका, देवाल भजन म्हणका, गुरुलय भजन म्हणका, एक गुरुस्तुती गुरुगणगान अशें पुरे म्हणका म्हूण केला. साधारण प्रत्येकलांक गोतस व्यासोपासन म्हळ्यार कसं नाही म्हूण सांगून जाल्यार विदेशांतू मस्जन आसताची एक दूर दूर मस्जन आसताची व्यासोपासन कशी करचे म्हळ्यार एक सनमटा एक तांकां मनांतू एक आसता कुतूहल एक कशी करचे म्हळ्यार एक संशय आसता. ताजे खातीर व्यासोपासनेचे एक नमन म्हूण एक पुस्तक आसा तुमकां गोतस आनी तो सुधीन तीर्थ स्वाम्यान जायत वरदेन तीर्थ स्वाम्यान जायत मस्त आमगेले स्वाम्यान बरयलेले तसले स्तुती स्तवन अष्टक इत्यादी पुरे आसा. जाल्यार आमी घर घर भजनेंतू एक 2-3 आतां प्रार्थना म्हणलें एक खंयची एक अष्टक म्हणलें कशी म्हणका म्हणून तुमकां एक कळची खातीर आनी तुमकां त्या विशीं एक माहिती दिवचे खातीर हे व्हिडिओ करता आसाची. सुधीन तीर्थ स्वाम्यान तशीच प्रत्येक तांगेले प्रवचनांतू सांगचे आशिल्लें व्यासोपासन आमी कोरका. ज्ञानाभय प्रदाता तो वेदव्यास भगवान देव तो आमकां ज्ञान दितलो देव तो बुद्धी प्रेरणा दितलो देव तो तेगेले एक आराधन करूं का म्हणून सुधीन तीर्थ स्वाम्यान मस्त आशय केलेले प्रत्येक घरा घरा म्हणके व्यासोपासन जावका म्हणून सांगून. ताजे खातीर एक व्यासोपासना केलेले तसले एक व्हिडिओ आमी तुमकां आतां घालताची ते पळोवन तुमी तुमगेले घरान जाल्यार आमगेले सुधीन तीर्थ स्वाम्याले जन्मशताब्दी अंग जावन घर घर भजना करची वेळार हे व्हिडिओ पळोवन तुमी व्यासोपासन कशी करचे म्हळ्यार तुमकां एक आयडिया मेळटा. ताजे खातीर हे व्हिडिओ मूलक तुमी घर घर भजन कोरका सुधीन तीर्थ स्वाम्याला अनुग्रहाक पात्र जावका तशीच श्री हरिगुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून तुमगे लागीं आमी निमून घेता आसाची. आतां ते व्हिडिओ तुमगेले खातीर प्रसार जाता. दीप नमस्कार. वंदे घनाघननिभद्युतिमप्रमेयम् भास्वज्जटावलयशोभितसुष्मितास्यं सन्दर्शिताभयसुबोधकपाणियुग्मम् व्यासं महर्षिवरवन्दितपादपद्मम् श्रीमन्महामणिविराजितसत्किरीट केयूरकौस्तुभतटीत्कनकाम्बराढ्यम् कोदण्डमार्गणधरं भुवनाधिनाथं वन्दे निशाचरकुलान्तकवीररामम् श्रीराघवेन्द्रयतिपुङ्गवसुप्रसन्नम् कालाग्निदिदीतिकराळमुखारविन्दम् घोराट्टहासपरिपूर्णदिगन्तराळम् वन्दे विदारितरिपूदरनारसिंहम्. प्रार्थना स्तोत्रम्.
ब्रह्मरुद्रेन्द्रचन्द्रादि गीर्वाणा गणवन्दित ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो कारुण्यपूर्णनेत्राभ्यां सज्जनानन्ददायक ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो पराशर पयोराशि समुद्भूतकलानिधे ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो वासवी नन्दन श्रीश वासवानुजवत्सल ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो वेद वेदांग वेदांत प्रतिपाद्य परात्पर ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो वन्दारुजन मन्दार वृन्दारकनिषेवित ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो मन्दस्मित मनोहारी सुन्दरानन माधव ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो शरणागत भक्तौघ भवसागर तारक ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो कोटि कोटीन्दु संकाश मेघ गंभीर निस्वन ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो प्रसन्न मुख चन्द्रांशु नत संतापनाशक ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो वासिष्ठ कुल पूर्णेन्दो मुनिवंश प्रदीपक ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो ज्ञानाभयकराम्भोज सुशोभित करद्वय ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो दयापूर्ण कटाक्षेण व्यासदेव दयानिधे ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो सर्वशक्त जगन्नाथ सच्चिदानन्द विग्रह ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो सन्तुष्ट मनसा नित्यं स्तोत्रेणानेन संस्तुत ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुद्धर प्रभो इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थकृतं प्रार्थनास्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थगुरुभ्यो नमः। श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थस्तवनम् सुरवन्द्य मुनीन्द्र पराशर जाङ्घ्रियुगार्चन पूततनं सुधियम् शरणं सकलागहरं सुमुखं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् शरणागतरक्षण सद्व्रतिनं रघुनाथपदाम्बुजभृङ्गवरम् सुकृतीन्द्रयते करकञ्जभवं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् प्रणताखिल साधु जनार्तिहरं नरसिंहपदार्चन लब्धवरम् पतितोद्धरणं करुणाजलधिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् श्रुतिधर्म विरोधि जनानपि यो मृदुभाषणतो हरिभक्तियुताम् विदधाति गुरुस्तमहं परमं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् सुरदं स्मितशान्तसुरम्यमुखं विदिताखिल शास्त्रमुदारधियम् धरणीसुरसेवितपादयुगं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यं पठतां सकलेष्टदं
यशस्यं पापशमनं पद्मनाभेन निर्मितम् इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थस्तवनं सम्पूर्णम्। अथ प्रार्थना। देवा परमात्मा समर्था दय करी, तू गेल्या अनुग्रह खातीर श्रद्धेन प्रीतीन आराधन केल्या, अपराधो क्षम करी, आराधना स्वीकार करी, जगांतो सर्वांकै ज्ञान अभय दी उद्धार करी, प्रत्येक भारतांतो सर्वांकै उद्धार करी, ही विनम्र प्रार्थना अनुग्रह करी। ज्ञानाभय प्रदाता भगवान श्री वेदव्यास की जय। ज्ञानाभय प्रदाता भगवान श्री वेदव्यास की जय। ज्ञानाभय प्रदाता भगवान श्री वेदव्यास की जय।